إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل على الله وبحمده سبحان 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 الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 ونتوب إليه نستغفر الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم
الفاتحة. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده بالعافية يعلم ما بين أيديهم وما يحيطون بشيء من مثله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحول حفظهما وهو العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الناس إله الناس يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة ربي صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوله صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى، سبق العوالم في الوجود بأسرها، فكل منه في الحقيقة مبتدا. علي بذلك نور من ساد الورى، وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما، وعلى فلك السيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه ما آل له وصحبه ما لهم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وارجو الله من أفضاله عوننا لا نذبي لمولد أحمدا، كي تنشرح عند سماعه وتجلد الأسماع دون الابتداء. يا رب أفضل بالصلاة والحمد لمن السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قد رسم بتكبينه هذا الجناب المفردا، إذ كان جل بقبلة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. وهو الحبيب المجتبى قدما كما يصح هذا بالدليل وأسندا، وعليه في الأزل نبوة فرغت ولنا به المولى المعظم وسلام. وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا، ولسائر الأصنام منهم نقلت حتى استقر بوالديه وقبلا. وحمد الله من السفاح أسوله، وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا. ولوالديه ربك قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وعلدا. قد آمنا حتى به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا. وهما يقينا ناجيا يوم يقول بخلافنا ضل سبيلا وبعدا. وكذا جميع فصوله مأواه دار النعيم كما رواه من اهتدى. يا رب عبد بالصلاة عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. رسول الله كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج. رسول الله أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. وزمان أنت حاكمه زال ما فيه من العوج. يوم
قامت الناس بالحجج ربي عجل منك بالفرج مصطفى نوري هم أمان الأرض فالذكرين الحسنى بحرمتهم في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن لما مضى شهران قد وافى المنون وابى النبي الاجودا وفي طيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض الشام المسعدا وأقام فيها عنده متوجعا شهرا سليما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمد 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجو هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار سمع طلوعه حتى بدا ليل الضلال مبددا ولأمه بالطرق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حورا معهما ليكونا نسلا وتوددا هناك قد المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا
أهلا مرحبا بك النبي نسعد الرسل محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله محمد يا الله وسلام مستمرا يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمك ومجيدا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائما يبيد ورحمة الله وجاهد بحمد الله وعظمة الله وبركاته الله. اللهم انك حضرنا قراءة موجود به وكريم فاطب علينا ببركته بلا العز والتكريم ونعمنا بالنعمة ويا إلهي تمن نعم علينا ووفقنا لشكرك كما بنينا هدينا بعد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإن لا نعمل بهم ألم بنا ولما كتبنا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت فكنت لها كرينا. اللهم اجعله أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وهديناه وسبحناه واستغفرناه وصليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك عند افتتاح مجلس التعليم. اللهم اجعله هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة كريمان يا مسلم وشرين رسول الله محمد يا الله تعالى وعلى واخواننا الانبياء المسلمين وكل منهم والصحابة أجمعين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين سيدنا المهاجر الله من دون حساب استغفر الله وكذا محمد بن علي بعلى وسلم من ساداتي علي بن عالم بين الصالحين قول بالأنفال عمر بن عبد الرحمن ما شاء الله قول بالإرشاد وبالعباد والهدي عبد الله بن محمد ورحمة جميع وصول وفرح وجميع السلسلة الحدادي خصوصا أولاد الله بن أولاد مساعدين وأخوانه زوجاته وأصول أولاده وبناته سالم وصول الفروع ووالدينا والمخاصة وموت المسلمين والمسلمات عامة والبشارة والرحمة والمغفرة يسكنوا الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. وعليه أن يقيم حدود الله على عباده إلى أن قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان من لا يزع بالقرآن، أي إن الذين يمنعهم من القرآن عن محارم الله هم الذين بحيث لو لم يكن سلطان لكان تقواهم لله وخوفهم منه يمنعهم من ترك ما فرض عليهم من حق ربهم ويردعهم عن الوقوع فيما حرمه عليهم وأخذ ما ليس لهم. وأما الكثير من الناس فهم الذين يردهم خوف السلطان عن التعدي وأخذ ما ليس لهم بحق، ولولا خوفهم من السيف والصوت ونحوهما لم ينكفوا ولم يرعوا لبسور نظرهم على أمور الدنيا وأحوال المعاش. وقد قيل الدين أس والسلطان حارس وما لا أس له وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضايع. وقيل أيضا الدين والملك أو أمان. ثم
كان السلطان الذي هو قائم بالملك عدلا مصلحا كانت أخوة ملكه للدين صحيحة سليمة. وإن كان السلطان إنما راغب في الملك وتقلبه وحارس عليه لحصر نفسه الرياسة ورفعة على الناس وليكون نافذ الأمر مسموع الكلمة رغبة في الدنيا وشهوتها، كانت أخوة الملك الذي هو صاحب للدين غير صحيحة ولا حقيقة، بل هي صورية مجازية، بل هي سورية مجازية. وما يتفق ويقع من الملك الذي هذا وصفه في حفظ أمور الدين وحماية أمور المسلمين وأمنهم على أنفسهم وأموالهم، وذلك بحكم الاتفاق والتبعية التوقف في استقامة الملك والرياسة الذي هو مستندها على ذلك. الحمد لله، شكر الله على نعمة الله وعلى بركة الله وعلى سلام الله. Teman-teman kita ucapkan minal wal faizin wal maqbulin bi ridha Rabbil alamin kullu amin wa antum bikhair. Semoga diterima amal ibadah kita berpuasa dari siang dan qiyam di waktu Quran dan Lailatul Qadar, dan kita masuk saling memaafkan lahir dan batin, dan sekarang kita faragh dan mansab sudah kosong, kita kembali lagi untuk menuntut ilmu, niat membuka pengajian dan niat mengaji dan ta'alluq dan ta'lim. Nawain ta'alluq wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa naf' wa intifaq wa ibadah wa istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ta'awun ala al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridhahi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bin amhanda dalam kitab utama yang menghimbau kepada penguasa-penguasa harus dia menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, menyingkirkan, memberantas kemungkaran dan memberantas tempat-tempatnya. Itu tugas para sultan, para wali, para raja. Dan dia tidak bisa menyuruh sekedar orang saja, tetapi dia harus juga memantaunya langsung. Masya Allah, ya, dia orang-orang ulama dulu keras ya. Kalau ada yang bilang raja yang asal militernya juga dia sendiri memang. Ini kalau ada sesuatu kejadian, udah, anda udah urusin menteri itu. Oh, ini juga mesti apa ya? Mesti turun tangan, mesti tahu sampai gimana itu urusan belum selesai. Menawar dari kesan jajarah atau exagger. Kalau dia melihat seseorang berani menampakkan kemungkaran, maka si sultan atau si raja tersebut atau si wali tersebut dia harus menindak sekeras-kerasnya tindakan. Bahkan dia menghukum hukuman yang berat buat pelaku-pelaku kemungkaran yang merusak daripada agama, begitu juga daripada umat dan kaumnya. Ma'at tauhid syarif sesuai apa yang diperintahkan oleh syariat yang mulia, yaitu Al-Quran dan Hadis. Tentunya dengan siasat kesultanannya, dengan bagaimana caranya, siasat politiknya, kesultanannya, bagaimana dia harus mengerti seorang penguasa di dalam memberantas kemungkaran yang bermacam-macam. Kullu dzalika ma'a ahlihi wa fi ma'alihi. Semuanya tersebut dengan orang-orang yang ahlinya. Kalau orang-orang yang ahlinya yang betul-betul ahli di dalam agama, ahli di dalam dia amar ma'ruf nahi munkar, dan di tempatnya, di waktunya, ya. Sesuatu dengan berunding, dengan juga proses kalau orang sekarang bukti dengan saksi dan alat-alat lainnya, baru itu dia berantas kemungkaran. Yang kedua, bagi raja, bagi sultan, bagi wali, dan disebut juga al-hukimah Allah, dia melaksanakan hukum-hukum Allah Al-Quran. Susah, kita nggak ada di sini, ya, kepada hamba-hambanya. Apabila ditegakkan hukum Allah dan sudah dijalankan, maka sahlah pendiriannya dia daripada kerajaannya, kesultanannya, kewaliannya, zaman-zaman dulu, akhir mu'mininnya, dengan jelas-jelas dia memakai Al-Quran sebagai hukum landasannya dalam
dikurangi, nggak boleh lebih, sesuai dengan hukuman seperti warisan, seperti pembagian hampasan perang dan lain-lainnya, zakat, semuanya sesuai dengan Al-Quran. Terutama hukuman-hukuman had, hukuman-hukuman daripada pidana-pidana, perdata, dan hukuman-hukuman maksiat. Di dalam hadis dijelaskan haddun yu'malu bihi al-ard khairun li ahli al-ard min an yuhtaru 40 sabahan. Ditegakkannya hukum Allah dan diamalkannya, ya, diterapkannya di muka bumi lebih baik daripada bumi dihujani hujan 40 hari. Masya Allah. Bumi kalau dihujani 40 hari subur itu bumi. Tetapi kalau tidak menegakkan hukum Allah di muka bumi, maka cuma-cuma yang bagus. Lebih bagus sehari menegakkan hukum Allah dan diamalkannya, hukum tersebut lebih baik dari hujan 40 hari. Itu fi iqamati hududillah, di mana menegakkan hukum Allah bagi orang-orang yang pelaku-pelaku, ya, menerjang hukum-hukum Allah kepada mereka dengan keras, dengan betul-betul dia menghukumnya di dalam kebatilan, kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang melukai, ya, agama dan seterusnya. Dia enggak pandang bulu, dia enggak boleh istilahnya tumpul ke atas atau runcing ke bawah. Ini semuanya salah. Kalau kita lihat atau kalau dia jalankan yang benar, dia hukum sama. Sekarang namanya diskriminasi apa namanya? Yang nggak dihukum, yang ini dihukum. Yang di penjara, yang benar di penjara. Nah, ini ya. Padahal kita atas sahabat. Jadi kalau begitu nggak bakal baik keadaan. Hukum nggak tegak, hukum nggak sama. Nah, kalau dijalankan betul-betul, barulah baik keadaan hukum tersebut, negara tersebut, jalanan hidup negara tersebut, ya, suasananya, kehidupannya, kesejahteraannya, keadilannya, kedaulatannya, baru ditegakkan semuanya. Wafihi min ikhawati dhalimin wa raddil mu'tadin. Karena ini semuanya ditakutkan ada orang-orang yang zalim. Kalau didiamkan terus, dia mungkin berbuat kezaliman. Raddil mu'tadin, harus ditolak, dicegah orang-orang yang pelaku-pelaku, ya, pelanggar-pelanggar kemungkaran, ya. Dia harus warad'il fasiqin, harus dicegah lagi orang-orang yang fasik, yang berbuat sewenang-wenangnya dengan kefasikannya, ya. Madah madhu awaqibuh. Kalau dilaksanakan itu semuanya akan senang nanti akibatnya, bagus akibatnya. Wa tahsun atharuh, bagus bekas-bekasnya, peninggalan-peninggalan raja-raja yang dahulu yang membuat satu hukum yang tegas, ya, sehingga ditinggalkan raja tersebut, hukumnya jalan, hukumnya disebut-sebut. Nah, itu ulama-ulama dahulu atau para Amirul Mukminin, terutama Sayyidina Umar bin Khattab, telah meninggal ibu-ibu. Ini sebabnya ketegasannya Sayyidina Umar di dalam dia memegang Amirul Mukminin selama sekian tahun, tapi hukumnya berjalan terus. Gimana hukum ekonominya, hukum tentang hududnya, dana perdatanya di kota Madinah tegakkan tegas setegas-tegasnya, berjalan terus membekas sampai di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman bin Affan berkata, Inna Allah yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Quran. Allah membawa sultan itu, ya, dengan ketegasannya, dengan dia menegakkan hukum Allah lebih dari Al-Quran. Kalau rajanya tegas, rajanya betul-betul patuh kepada Allah, ya, patuh kepada hukum Allah, nggak perlu lagi Al-Quran. Bukan artinya tidak disertai Al-Quran, dia sudah menjalankan Al-Quran, dia sudah berjalan bersama Al-Quran, ya. Mereka-mereka yang nggak mau menggunakan Al-Quran di dalam hukum-hukum Allah, di dalam apa-apa yang diharapkan oleh Allah, alladzina bihaytsu law lam yakun sultan lakana taqwahum billah wa khawfuhum minhu yamna'uhum min tarki ma farada 'alaihim min haqqi rabbihim. Kalau bukan karena mereka diberikan jabatan kesultanan, kerajaan daripada pilihan rakyat atau
dia sudah mengemban hak ya, kerajaannya, sultanannya, jangan dahulu turunan dan seterusnya. Ya, dia harus menjalankan takwanya kepada Allah, takut kepada Allah, daripada dia meninggalkan apa-apa yang diwajibkan, kewajiban-kewajibannya hak Allah. Jadi raja-raja bertakwa jangan dahulu, bertakwa di dalam dirinya dulu, ya, di dalam ilmunya terutama, di dalam amalnya, di dalam hukumnya. Yang ketiga, yang keempat, dia menjalankan, diterapkan. Sudah, apa kata raja diterima. Ya. Hukuman raja sesuai dengan Al-Quran dan hadis, begitu. Karena dia mengerti ilmu. Wa yada'uhum 'anil wuqu' bima haramahu. Dia mencegah musuh-musuh atau orang-orang pelaku-pelaku, orang-orang fasik tadi, orang-orang maksiat dengan tangan besi istilahnya, tapi dengan sesuai dengan Al-Quran. Keras, nggak bisa lagi macam Sayyidina Umar, nggak boleh ada sesuatu minuman, tetap menjalankan, nggak boleh ada yang mabuk, dicampur walaupun anak. Begitu juga perdagangan ekonomi pasar Madinah diatur oleh Sayyidina Umar, dari riba dan lain-lain. Siapa yang merusak ekonomi Islam dihukum oleh Sayyidina Umar. Ini semuanya berjalan terus, ya. Karena betul-betul dia mencegah daripada apa yang diharamkan oleh Allah dan dia mengambil apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa amal katsirun minan nas, adapun kebanyakan orang sekarang dari ini, bahwa ladina yaruddu fawqa sultanan ta'addi. Nah, manusia sekarang takut dengan sultan-sultan, bukan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena sultannya bukan menegakkan agama Allah, karena tidak menerapkan Al-Quran dengan hukuman-hukumannya. Dia dengan kebengisan, dengan kebencian, dengan hukum-hukum dunia, hukum-hukum nasional. Wa akhadha ma laysa lahu bihaq, maka mereka mengambil hak-hak orang lain. Tuh sekarang menjalankan hukumnya bukan dengan Al-Quran, bahkan dia menzalimi orang, mengambil hak orang sembarangan saja. Walau la khawfa min as-sayf was-sawt lanahbihima lam yakaffu wa lam yar'ahu. Karena mereka umat sekarang takut dengan senjata, takut dengan kekerasan. Ya, zaman sekarang ya, alat-alat ya, orang-orang penguasa ya, main tembak aja, main apa lagi, main tangkap aja, main teror aja. Jadi takut, bukan takut karena Allah, takutnya karena ancaman-ancaman. Ya, sekarang zaman sekarang nih, alhamdulillah. Tetapi itu bukan dia menegakkan agama Allah, bukan menegakkan hukum Allah. Ya, dia takut karena manusia, karena sultan, karena penguasa. Dengan apa? Dengan tangan besinya, dengan hukumannya, dengan tuduhannya, dengan tangkapannya, dengan karorannya, dengan fitnahannya, macam-macam yang sekarang rekayasanya. Itu semuanya dikusuri nadharin ala umuri dunia. Karena penguasa-penguasa tersebut pendek pengetahuannya, tidak mengerti pandangan umur tentang kehidupan dunia dengan apa yang harus dijalankan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang agama tentunya, dan kehidupan manusia rakyatnya yang untuk mensejahterakan. Karena kalau dia tegakkan hukum, sejahtera hidupnya rakyat sejahtera. Hukum dan raja itu kalau dijalankan dan ditegakkan, rakyatnya sejahtera. Nggak perlu yang lain-lain. Ya. Diibaratkan dikatakan ad-din usul. Ya. Agama itu adalah asasnya. Sultan Haris, sultan adalah raja, itu pemimpin itu adalah dia yang menjaga. Haris orang yang menjaga agama, yang menjaga perintah Allah, kewajiban hak-hak Allah. Begitu juga undang-undang, peraturan, hukum Allah diterapkan, ditegaskan, dijelaskan. Ya, wamala usul lahu, apalah itu kalau dia nggak punya asas, si raja tersebut nggak punya agama, nggak punya hukum Allah, nggak punya sunnah Rasulullah, maka berantakan, hancur negara, hancur ini, tapi tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma la harisahu qada'a. Kalau udah penguasanya bukan menjadi yang menjaganya, bahkan dia menerkam, dia memalingnya, dia mengambilnya, maka
sia-sia itu umat, sia-sia itu negeri. Wadai, bahkan hilang kehidupan kesejahteraannya. Waqila ayatan ad-din wal malik atau aman, atau ad-din wal muluk atau aman. Agama dan raja atau dengan kerajaan itu adalah saudara kembar. Tidak bisa dipisahin. Kembar ya, kembaran. Kerajaan dan agama. Dan dulu kerajaan ya, Amir Mu'minin dan Sultan dan Raja Malik. Tumainkan Sultan alladhi huwa qaidul balmun adilan salihan. Apabila si sultan tersebut yang menegakkan kerajaan tersebut dengan berlaku adil dan orang yang saleh, semuanya saudara-saudaranya, dayang-dayangnya, bawahan-bawahannya, bitanahnya, menterinya, asisten-asistennya, orang-orang yang saleh, selamat ya daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang bolong, ya, karena rajanya saleh, adil, yang menerapkan hukum agama, maka saudara-saudaranya yang dimaksud adalah bawahan-bawahannya bitanatus salihah, ya, lapisan bawahnya orang-orang yang saleh. Bahkan sultan, apabila sultan yang sebalik, naudzubillah min dzalik, rajanya tidak adil, tidak saleh, baru hanya kecenderungannya hanya penguasaan saja, jabatan, pengumpulan harta dan lain-lain yang dia pegang, ya, untuk dirinya saja, untuk hukumnya saja, untuk politiknya saja, untuk apa saja dan seterusnya. Ini nggak bakal naik itu umat, itu kaum, bahkan jatuh itu kaum. Betul. Walikuna nafidul amri masmu'ul kalimah. Omongannya nggak didengar lagi karena dia hanya mementingkan daripada urusan dirinya dan yang berkaitan dengan dia, bukan untuk umat lagi, bukan untuk rakyat. Sekarang orang sekarang ada di dalam hukum-hukum pemerintahan dia katakan niatnya dulu, setelah niatnya omongannya pelaksanaannya lah. Janji-janji kalau gitu ya, itu semuanya nggak didengar udah sama rakyat, nggak didengar karena udah kecenderungannya ya, dengan dia turun-turunnya udah berobot hidupnya, ikutin syahwat, ikutin apa kehendaknya kelompok. Karena tuhfatul mulk alladzi wasahahu bihi ghairu sahihah, maka persaudaraan yang tadi kembar tersebut ribut berantem, nggak dijalanin agama, kerajaan nggak benar, udah rusak gitu, ya. Maka nggak sah itu kejadian persaudaraan kembar dari antara raja dengan agama yang nggak dijalanin, hanya gambaran saja, sosok saja, hanya suriyah majaziyah, ya, gambaran saja, esin saja yang di luar saja. Biar aja, tapi sama agama nggak akur, sama agama nggak penting. Ya. Nah ini semuanya kejadian-kejadian di zaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى. فأمين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.